नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमड़िया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जानुआरी 18 तारिख शनिवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगिले लाइक शेयर मध्य करदेवे एवं प्रत्येक दिन यह ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु। तेबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। फेब्रुआरी 1 रु श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन प्रक्रिया आरंभ होई पारे बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछन्ती। हुंडी स्थानांतर पई धाड़ी दर्शन व्यवस्था रे विलंब हेउछि। एथिपई श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन प्रक्रिया किछि दिन गड़ी पारे। तेबे फेब्रुआरी 1 रु धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ होई पारे। परवर्ती खबर स्कीमाटिक कनिष्ठ शिक्षक मानक पारिश्रमिक वृद्धि मासिक पारिश्रमिक 11,100 रु 16,000 टंका को बढ़िला फल उपकृत हेबे 13,740 शिक्षक। एथिपाई सरकार बहन करिवे अतिरिक्त 89.15 कोटी। समग्र शिक्षा कार्यक्रम रे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर रे स्कीमाटिक कनिष्ठ शिक्षक माने नियोजित होइछन्ती। सेमानंकु मासिक 11,100 टंका पारिश्रमिक दिया जाउची। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एही वर्गर शिक्षक मानकर मासिक पारिश्रमिक को वृद्धि करिवा पई निष्पत्ति नै ए संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन देइछन्ती। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार एही शिक्षक मानक मासिक पारिश्रमिक 11,100 टंकार वृद्धि पाई 16,000 टंका करा जाइछि। एहा सहित एही वर्गर शिक्षक मानक ईपीएफ परिमाण मध्य 1,443 टंकार 1,950 टंका को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देइछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। जानुआरी शेष में सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका दियाजिव बोली प्रभाती परिड़ा घोषणा करिसेंती। उपमुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिसेंती जे मोट 31,000 महिला ऑप्ट आउट करिथिबा बेले 17,000 महिला ऑप्ट इन करिसेंती। बाकी 14,000 महिला ऑप्ट इन न करि पारंती सेमाने आयकर वर्गर होइथाई पारंती। अन्यपटे एबे भी 2 लाख रु अधिक आवेदनकारी महिला केवाईसी अपडेट करि नाहंती। 5 लाख महिला केवाईसी अपडेट करिनथिबारु समय देइथिले सरकार। जानुआरी शेष में प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका देवा पूर्व समस्तंकु केवाईसी अपडेट करने निवेदन कले उपमुख्यमंत्री। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति भावे जो बाइडेन 4 वर्षीय कार्यकाल बुधवार शेष होइछि। आसंता 20 तारिख रे नुआ राष्ट्रपति भावे डोनाल्ड ट्रम्प शपथ ग्रहण करिवे। कार्यकाल शेष पर बाइडेन व्हाइट हाउस रे देइथिबा विदायकालीन भाषण रे कहिसेंती जे तांको प्रशासनर सुफल आगामी दिन में अमेरिकावासी देखा पाइबे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राय 12:30 रे 10टी राज्य एवं 2टी केंद्र शासित अंचलर 230 रु अधिक जिलार 50,000 रु अधिक ग्रामर संपत्ति मालिक मानंकु स्वामित्व योजना अधीन में 65 लाख रु अधिक संपत्ति कार्ड बंटन करिवे। सर्वेक्षण पई अत्याधुनिक ड्रोन ज्ञान कौशल माध्यम गाँवर जनबसती अंचल में घर थिबा परिवार गुड़ी को रेकर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करी ग्रामीण भारत अर्थनैतिक प्रगति को बढ़ाइबा उद्देश्य रे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आरंभ करथिले। परवर्ती खबर छत्तीसगढ़ रे पुणी नक्सलंक द्वारा आईडी विस्फोरण करा जाइछि। शुक्रवार नारायणपुर जिले में आईडी विस्फोरण में बीएसएफ रो 2 जन जवान आहत होइछन्ती। बीएसएफ टीम गारपा गाँ निकट कैंप रु पेट्रोलिंग करने को बाहरी थिबा बेले एही विस्फोरण घटिछि। 2 आहत जवान को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। परवर्ती खबर महिला को प्रति मासरे मिलिबो 2500 टंका। एलपीजी सिलिंडर उपरे दियाजिबो 500 टंका सब्सिडी। दिल्ली रे एमिति किछि घोषणा करिछि बीजेपी। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर बीजेपी संकल्प पत्रर प्रथम भाग जारी करिछि। दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करी कहिसेंती दल 2014 रे 500 प्रतिश्रुति देइथिला जेउथिरु 499 प्रतिश्रुति पूर्ण होइछि। परवर्ती खबर वरिष्ठ नागरिकों शिरडी बुलाइबे ओडिशा सरकार। एथिलागी भुवनेश्वर शिरडी नासिक तीर्थयात्री ट्रेन चलाचल करिवो। एही स्वतंत्र ट्रेन को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे उद्घाटन करिवे बोली जणा जाउछि। परवर्ती खबर यौतुक एक परंपरा नुहे संस्कृति नुहे कि व्यक्तिगत व्यापार नुहे यह एक सामाजिक व्याधि।
ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 1961 ପ୍ରଣୟନର 60 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଯୌତୁକ ଦିଆନିଆ ହେଉଛି ବୋଲି ଏକ ଦିବସୀୟ ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 1961 ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୃଢ଼ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଟୋଲ୍ ଟିକସରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାସହ ଦୂର ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦିଗରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମୋଟ ଆଦାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନର ଅଂଶ ମାତ୍ର 26%। ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ୟାରିୟରଲେସ୍ ଟୋଲିଂ ଉପରେ ଏକ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟୋଲ୍ ରାଜସ୍ୱର 74% ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନରୁ ଆସେ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଠୋର ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ପାନ, ଗୁଟ୍ଖା କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହା ଦାଖଲ ନ କଲେ କୌଣସି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ପଦୋନ୍ନତି, ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଷ୍ଟର ଥର୍ମନ ସନ୍ମୁଗରତ୍ନମ ଗତକାଲିଠୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥର୍ମନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କରିଡର, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ନୂଆ ସହରର ବିକାଶ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେମିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ରଜ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଆୟକର ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରଜ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ଭଡ଼ା ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। 10ଟି ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆସି ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ରଜ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏକକାଳୀନ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତା ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ ଜଣେ ସୁପର କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଆୟକର ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କମିଛି ଧାନର ମାନ। ଅଳ୍ପ କାଟିଲେ ବି 3100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ଧାନ ବିକିବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାହାରେ ବିକିଲେ 2100ରୁ 2200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାଟିଲେ ବି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରୁଷ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ବି ରୁଷ ସେନାରେ 18 ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକକୁ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଘରେ ପଶି ସେଫ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବାନ୍ଦ୍ରା ଷ୍ଟେସନରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଦେଖିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସେଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ସେଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଝଟକା।
शुक्रवार पाकिस्तान एक स्थानीय कोर्ट इमरान खान को 14 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई। दुर्नीति मामलें 14 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई कोर्ट। इमरान को पत्नी बुशरा बीबी को 7 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई कोर्ट। इमरान एवं तांको पत्नी को अल कायदार यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट सह जड़ित दुर्नीति मामलें यही दंडादेश मिली। परवर्ती खबर, दिल्ली रे छात्र छात्री को मिलिबो मागणा बस सेवा। एणिकी सेमाने मागणारे बस यात्रा करिपारिबे। एही घोषणा करिसेंती दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टीर संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली निर्वाचन को दृष्टि रखी केजरीवाल आउ एक निर्वाचनी प्रतिश्रुति देइछंती। महिलांको परे एबे दिल्लीर छात्र छात्री को मध्य फ्री बस सर्विस देवाको से घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, जल्लीकट्टू प्रतियोगिता रे अघटन। एथिरे 6 जण दर्शकों सहित जड़े प्रतियोगी मृत्यु होईछि। यह सहित 400 जन आहत होइछंती। तमिलनाडु सामना को आसीछि एही दुखद खबर। मृतक माने तमिलनाडु जिल्लार तमिलनाडुर अनेक स्थान में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता होइथिला। तेबे मृतक माने शिवगंगा, मुदुराई, कृष्णगिरी अंचलर बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, क्षमतार अपव्यवहार करी कोटी कोटी टंका आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करने अभियोग में नवरंगपुर पूर्वतन उपजिलापाल तथा ओएस प्रशांत राउत दोषी साब्यस्त होइछंती। तांकु 4 वर्ष सश्रम जेल और 50,000 टंका जरिमाना दंडादेश शुणाई स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट। तांकु एही मामलें जेल पठाई दिया जाइछि। पूर्वरु राज्य सरकार